Alhamdulillah kita bisa hadir di dalam majelis yang dimana dalam majelis ini disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua kekurangan dan dosa-dosa kita. Dan kita pun yang berada dalam majelis ini adalah agar semua yang hadir maupun yang berniat hadir diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga keluarganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya al-mukarramun, para habaib Nabi Muhammad bin Zaid al-Haddad, Habib Ahmad bin Hakim, Habib Farouk, Pak Abu Abdullah Segaf, dan Al-Akh Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi, juga Al-Akh Syekh Ahmad Al-Faqir dari Beirut Yaman, juga Al-Habib Fahmi bin Hasan Al-Habsyi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati semuanya yang hadir dan di sini, dan senantiasa kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Suatu kali di dalam majelisnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau pernah bercerita menukil sebuah hadis dari Nabi SAW. Hadis ini adalah ada seorang salihin, dia bermimpi Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, saya ingin dari engkau satu hadis yang langsung saya terima dari itu. Kemudian dia beliau Rasulullah SAW mengatakan tiga. Yang pertama adalah di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, wuqufuka inda waliyyin min awliyaillah walau kasyakki bayda. Kamu berdiri di hadapan seorang waliullah, hadir di tempat majelis waliullah, meskipun seperti sebentarnya itu waktunya yang enggak lama, meskipun hanya beberapa detik, seperti orang memotong telur, atau seperti kahal bisyatin, seperti seseorang itu memeras susu, afdal, lebih bagus min antaquma bil ibadah hatta tataqatta iraban, itu lebih bagus daripada kamu beribadah sampai dirimu itu saking lamanya ibadah terpotong-potong atau patah-patah semuanya. Sebab ketika engkau ibadah, engkau meminta rahmat dari Allah, dilihat juga keadaan diri, masih penuh dosa dan seterusnya seperti itu. Tapi ketika engkau datang ke tempat turunnya rahmat, engkau datang ke tempat turunnya maghfirahnya Allah, yaitu di mana mereka adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka ini menjadi sumber rahmat, sumber ampunan. Sebagai bukti bahkan seorang Nabi Zakaria alaihissalam, ya, ketika bertanya kepada Sayyidatuna Maryam, anna laki hada, ditaruh di tempat yang nggak bisa digapai oleh orang illa bisyaddil anfus, kecuali capek orang mau naik itu susah sekali. Didapati di kamarnya Sayyidatuna Maryam ini ada anggur, ada buah-buahan yang bukan pada musimnya. Dia bilang, anna laki hada, kamu dapat ini dari mana? Qala huwa min indillah, ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ Al-Quran mengatakan hunalika da'a Zakaria, di tempat itu Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Padahal derajatnya Nabi Zakaria lebih besar daripada Sayyidatul Maryam. Tapi tidak membatasi anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga di mana tempat di situ diturunkan anugerahnya Allah, bahkan sekelas Nabi itu seperti Nabi Zakaria berdoa. Jadi karena itu hadir di dalam majlis ini kita Al-Fadhil dan semuanya yang hadir adalah untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menangkal semua penyakit, ya, mengabulkan hajat-hajat kita, dibacakan Allah kita semuanya, mengabulkan hajat kita, keluarga kita, anak kita, ibu kita, orang tua kita. Ada pun yang telah wafat semoga diampuni dosa-dosanya. Semoga diangkat azab daripada mereka, dijadikan kubur mereka raudhatan min riyadil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dengarkan ceramah daripada Al-Akh Syekh Ahmad Al-Fadhil dari Baidoa. Insyaallah akan diterjemahkan oleh Habibana Al-Habib Ridwan dan itu sebagai syifa. Semuanya menghadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. قال الحبيب محمد الهدار عليه رحمة الله: الحضارات محل النظرات. Berkata Al-Habib Muhammad Al-Haddar, majelis yang baik seperti ini di depannya kubur para wali-wali Allah, tempat pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. وقال الحبيب علي بن محمد الحبشي رضي الله تعالى عنه وارضاه: شيخ الحبيب محمد بن عبد العزيز الحبشي يقول: لا يحضر في مثل هذه المجالس إلا مسعود أسعده الله. Berkata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, yang mana beliau adalah guru daripada Habib Muhammad bin Abdul Al-Habsyi, tidak ada yang hadir di majelis seperti ini kecuali memang orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. مجالس يستجيب الله فيها الدعوات. Majelis yang dikabulkan doa oleh Allah. ويغفر الله فيها الذنوب والخطيئات. Yang mana di majelis ini diampuni semua kesalahan dan dosa. ويرفع الله بهذه المجالس أقوام إلى رفيع الدرجات. Dan banyak sekelompok kaum yang diangkat oleh Allah setinggi-tingginya lewat majelis ini. في مثل هذه الموالد يجب على المتكلم والسامعين أن يحضروا قلوبهم في مثل هذه الموالد، لأن الله لا ينظر إلى أجساد ولا إلى صور، ولكن ينظر إلى قلوب. Di hidangan yang penuh rahmat ini sudah selayaknya pembicara dan para pendengar menghadirkan hati, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk fisik kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita. ويا كم من مذنب يحضر في مثل هذه المجالس وعند هؤلاء الأولياء والصالحين ويخرج وقد غفر الله له جميع الذنوب والآثام. Betapa banyak orang yang berdosa datang ke majelis seperti ini, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. ويا كم من شقي يدخل في مثل هذه الموائد ويخرج وهو سعيد مسعود إن شاء الله. Dan betapa banyak orang ditentukan oleh Allah dia adalah orang yang celaka, tapi ketika dia menghadiri majelis seperti ini dirubah keadaannya menjadi bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. لأن الملائكة الكرام يترددون على مثل هذه الموائد ومثل هذه المجالس وأرواح الأولياء والصالحين. Karena para malaikat-malaikat yang mulia juga hadir di majelis-majelis seperti ini, juga arwah roh-rohnya para orang-orang yang saleh. لأننا مدحنا أشرف خلق الله وأكرم خلق الله وأصفى خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Karena kita semua tadi sama-sama memuji manusia yang paling mulia, manusia yang paling bersih dan suci, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذي لولاه لا عرفنا السماوات ولا عرفنا الأرض ولا عرفنا القبلة ولا عرفنا الصلاة ولا عرفنا الأولياء إلا بنبينا عليه الصلاة والسلام. Kalau bukan karena beliau, kita tidak akan mengenal langit dan bumi, tidak akan mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal kiblat dan juga tidak mengenal para wali kalau bukan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا النور المبين الذي خلقه الله قبل الأشياء. Nabi Muhammad adalah cahaya yang terang benderang yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. وتفرع من ذلك النور خلق السماوات وخلق الأرض والجنة وخلق البشرية من نور النبي عليه الصلاة والسلام. Allah menciptakan dari nur Nabi Muhammad segenap makhluk, termasuklah
langit, bumi, surga, dan juga para manusia. فنحن وإياكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله لا نخرج إلا ونحن إن شاء الله من المسعودين. Kita di malam yang penuh kemuliaan ini insya Allah tidak keluar dari majelis ini kecuali ditulis sebagai hamba-hamba Allah yang bahagia. يقول العلماء عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، فكيف أصبح الصالحين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Para ulama mengatakan kalau kita mengenang orang yang saleh akan turun rahmat yang banyak. Bagaimana kalau kita mengenang dan menyebut manusia yang paling saleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقرأنا هذا المولد الشريف للحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي ذكر فيه مختصر من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan kita sama-sama telah membaca maulid yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi yang di dalamnya terkandung ringkasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عندما جمع المولد الحبيب علي الحبشي قرأه عند ضريح النبي صلى الله عليه وسلم. Ketika mengumpulkan maulid, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi membacanya di depan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وخرج له نور من القبر الشريف وتشكلت سورة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kemudian keluarlah cahaya dari kuburnya Nabi Muhammad yang kemudian dari cahaya tersebut membentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال له سيد المرسلين يا علي أما ترضى أن عملك وعمل أصحابك مقبول إلى يوم القيامة. Rasulullah mengatakan kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, apakah engkau ridha semua amalmu dan amal sahabat-sahabatku termasuk kita yang membaca maulid ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kala di hari kiamat. الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول المولد مقبول والوهابية يقولون بدعة، فمن نصدق؟ Rasulullah mengatakan maulid ini diterima oleh Allah, sedangkan golongan yang lain mengatakan tidak diterima. Kita percaya sama siapa ini? كيف لا نصدق أشرف خلق الله وأعظم خلق الله وأطيب لسان لا تتكلم إلا بالحق لسان الحبيب عليه الصلاة والسلام. Jelas kita percaya kepada Nabi Muhammad yang mana beliau tidak pernah berbohong. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال سيدي الحبيب علي الحبشي رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول من حافظ على هذا المولد بتعظيم وإخلاص إلا أماته الله على حسن الخاتمة. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan barang siapa yang menghafal maulidku dengan rasa pengagungan dan ikhlas karena Allah, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. وهذا كلام عارف بالله ولي تقي محبوب عند النبي عليه الصلاة والسلام. Ini perkataan bukan orang sembarangan, tapi seorang waliullah, seorang yang alim, yang bertakwa, yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن قراءة المولد والأذكار النبوية تثبت الإيمان. Ketika kita membaca maulid dan zikir-zikir yang bersumber dari Nabi, itu akan menguatkan iman kita. ويكفي أن نخرج من هذه الجلسة المباركة أو من هذا المولد المبارك إلا وقد غفر الله ذنوبنا وبدل السيئات إلى حسنات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Dan cukup minimal bagi orang yang menghadiri maulid seperti pada malam hari ini, dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. وسيدي الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي يقول مقبول من جاء عندنا للزيارة. Dan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi beliau mengatakan orang yang datang dengan niat ziarah kepada kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وهم أحياء في قبورهم يسمعون من سلم عليهم أو جلس في حضرتهم فهم أحياء ليس أموات. Mereka ini hidup di kubur mereka. Mereka mendengarkan yang memberi salam kepada mereka. Mereka mengetahui yang duduk bersama mereka. Mereka hakikatnya jauh lebih hidup daripada kita. فعسى نظرة من الحبيب محمد بن عيدروس والحبيب محمد المحضار تصلح قلوب الحاضرين والمتكلم والسامعين يا رب العالمين. Semoga kita semua mendapatkan pandangan rahmat dari Habib Muhammad bin Idrus, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dan para wali
sejarah mereka yang bisa mensucikan hati dan jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. نأتي بقصة مختصرة أن أحد الصالحين اسمه الشيخ عمر المبارك، وهذا يعتبر الجد السابع لنا من جهة الأم ومن جهة الأب. Kita akan menceritakan suatu kisah yang singkat tentang Syekh Umar Al-Mubarak, yang mana beliau adalah kakek beliau yang ketujuh dari ibu dan bapak. وهو كان في زمان الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Dan beliau hidup di zamannya Al-Faqih Al-Muqaddam. في سنة من السنين حج وزار النبي عليه الصلاة والسلام. Pada suatu saat Syekh Umar Mubarak ini haji dan ziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW. وبعد أن زار النبي أتى بقصيدة في مدح سيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. Dan setelah ziarah beliau membaca qasidah yang memuji Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. وبعد أن أكمل القصيدة وإذا بشخص من الأشخاص يقول يا شيخ أنت ضيف عندنا اليوم في البيت. Setelah selesai membaca qasidah, ada seorang yang mengundang beliau untuk menjadi tamu di rumahnya. وأدخله إلى البيت. Maka dimasukkan ke rumah orang tersebut. وأدخله في غرفة صغيرة. Dimasukkan ke kamar yang kecil. وكان هذا الرجل من الشيعة الرافضة الذين يتكلمون على صحابة رسول الله. Ini termasuk golongan yang mencaci maki sahabat Nabi Muhammad. فقال له أتى له بسيف ومقص. Kemudian tuan rumah ini membawa pedang dan membawa gunting. فقال اختار أحد الاثنتين أن أقطع رقبتك أو لسانك لأنك تمدح الفاعلين التاركين لسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر. Kamu milih pedang, saya potong lehermu, atau milih gunting, saya potong lidahmu karena engkau telah memuji dua orang yang tidak benar. لأن الشيعة الرافضة لا يحبون أن يسمعون شيء عن سيدنا أبي بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو بقية الصحابة، يكرهون ذكرهم والعياذ بالله. Karena dia termasuk golongan yang nggak senang mendengarkan pujian terhadap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan para sahabat yang lain. فقال الشيخ عمر المبارك لا بد من ذلك اقطع لساني أخف من رقبتي. Kalau memang harus ya potong aja lidahku karena memang lebih ringan daripada leher ya. فقطع لسانه ووضعها في يده والدم يخرج من فمه. Dipotong lidahnya, kemudian dipegang potongan lidahnya, kemudian darah itu keluar dari bekas potongan tadi. خرج الشيخ عمر المبارك إلى عند ضريح النبي الطبيب الأعظم صلوا عليه وسلموا تسليما. Kemudian sambil memegang potongan lidahnya, Syekh Umar Mubarak datang ke kuburnya Nabi Muhammad, yang mana beliau adalah dokter yang tertinggi. ومن شدة التعب أخذته سنة من النوم ورأى النبي وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. Dan karena memang kecapean terus keluar banyak darah, beliau ketiduran. Kemudian dalam mimpinya beliau melihat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. وإذا رسول الله يأخذ لسانه من يده ويضعها في فمه ويقوم من المنام وإذا لسانه بفمه بفضل رسول الله صلوا عليه. Dalam mimpi beliau melihat Rasulullah mengambil potongan lidahnya, dikembalikan ke mulutnya. Maka ketika beliau sadar, lisannya sudah nyambung kembali seperti sedia kala. Salawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وضرب على ظهره رسول الله وقال أنت مبارك وذريتك إلى يوم الدين. Maka Rasulullah pun memukul punggung orang tersebut, memukul-mukul biasa seperti ini, kemudian mengatakan engkau ini diberkahi oleh Allah sesuai dengan namamu, dari kamu sampai keturunanmu sampai hari kiamat. وحج ورجع إلى البيضاء وحج في السنة الثانية وأتى بقصيدة في مدح النبي وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. Beliau pulang ke Baydha, ke tempat beliau. Kemudian tahun kemudian beliau haji lagi. Setelah ziarah Nabi Muhammad, membaca qasidah yang sama, memuji Rasulullah, memuji Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. وإذا بشخص آخر يقول يا شيخ أنت ضيف عندنا اليوم في البيت. Kemudian ada orang lain lagi, bukan yang tahu sebelumnya. Ya Syekh, saya undang kamu jadi tamu saya. وإذا هو نفس الطريق ونفس البيت الذي قطعت فيه لسانه السنة الأولى. Ternyata itu rumah yang sama, tapi orangnya lain. Ketika dia masuk, dia ingat ini rumah yang sama. فقال له هذا الولد يا شيخ لا تخاف لا تخاف.
Anak ini mengatakan ketika melihat syekhnya agak takut melihat rumah yang sama, anak tersebut mengatakan jangan takut ya syekh. وأدخله إلى البيت وأكرمه. Masuk ke rumahnya malah disuguhi dengan suguhan. وبعد ذلك عندما أراد الشيخ عمر بن مبارك يخرج وإذا في آخر البيت في قفص قرد. Ketika Syekh Umar Al-Mubarak ini keluar mau pulang, di ujung rumah itu ada kandang yang di dalamnya ada monyet. وكلما رأى الشيخ يريد أن يخرج من القفص. Ketika melihat Syekh, monyet ini berusaha ingin keluar dari kandang tersebut. فقال هذا الشاب يا شيخ أتدري من هذا؟ إنه أبي عندما قطع لسانك أبدله الله على صورة قرد والعياذ بالله. Tahukah kamu ya Syekh siapa monyet itu? Monyet itu adalah bapakku yang memotong lidahmu tahun lalu. Setelah selesai memotong lidahmu tahun lalu, Allah berubahnya menjadi monyet, maka kami masukkan ke kandang. قال فنحن تبنا على يديك ونحن نحب الصحابة الكرام. Maka dengan berkat melihat kejadian itu, betapa mulianya para sahabat, kami keturunannya nggak mengikuti golongan yang mencaci maki para sahabat, mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. ذكر القصة هذا الإمام الشرعي في كتاب طبقات الخواص. الإمام الشرعي في كتاب طبقات الخواص. الشرعي نعم. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaraji di dalam kitab Tabaqatul Khawas, yaitu tingkatan-tingkatan orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. والشيخ عمر بن مبارك يرجع نسبه إلى سيدنا عمر بن الخطاب. Sedangkan Syekh Umar Mubarak itu nasabnya bersambung kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. وهو يعتبر الجد السابع من جهة الأم ومن جهة الأب الذي سمانا الفقراء ومعنى الفقير من الزهد والورع والعلم والخشية. Dan beliau adalah kakek penceramah ini yang ketujuh, dan beliaulah yang menamakan keluarga mereka ini sebagai al-faqir, yaitu orang yang selalu merasa kekurangan di dalam segala hal, tapi tetap menjaga wara dan tetap menjaga ikhlas من العلم والورع dan والإخلاص. juga ilmu, tetap merasa dirinya kurang padahal mereka telah keluarga orang yang berilmu. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا في هذه الليلة المباركة وفي هذه الحضرات المباركة نظرة تصلح بها قلوبنا، ونظرة تغفر بها ذنوبنا، ونظرة تسهل بها مطلوبنا، ونظرة تقضي بها حوائجنا وحوائج الحاضرين، ونظرة نرجو بها حسن الخاتمة والموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا قاضي الحاجات، اللهم إنا في حضرات أوليائك وفي حضرات أحبابك، فلا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين. يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا قاضي الحاجات، يا الله 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 رضا يا الله رضا والعفو عما رضا يا الله يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة والقبول يا الله. نسألك حسن الخاتمة يا الله، نسألك قضاء الحوائج يا الله، نظرة تصلح بها القلوب، نظرة تسهل بها القلوب، نظرة ندخل في دائرة الحبيب المحبوب، نظرة نسمع بها من حوض الحبيب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإنما قمت بامتثال الأمر، وعسى نظرة من حبيبنا محمد العيدروس ومن حبيبنا محمد المحور إن شاء الله. Beliau tadi menyatakan beliau ini ceramah hanya memenuhi perintah saja dan mengharapkan pandangan dari Habib Muhammad bin Abdul